всегда верен. Мы можем быть неверны, мы можем по настроению быть, по еще какие-то влиять на нас, знаете, обещать и не исполнить, но Он совершил. И Il Он a accompli. совершает, и Он совершит, и Его Слово всегда верно. Et sa Поэтому мы parole можем est toujours la полагаться vérité. с Et nous pouvons благодарностью, nous что это не appuyer. человека было Слово, Ce n'était pas la потому parole что de на него l'homme. мы можем не полагаться, мы не знаем, что будет, Et nous ne но savons мы pas ce знаем, qui что sera. это Его Слово. Mais nous savons que c'est sa Давайте parole. сразу же склоним головы, Inclinons la благословим tête. служение. Bénissons cette О, réunion. Господь, я Seigneur, люблю Тебя, Иисус мой. je t'aime, Поэтому, Jésus. Господь, мы здесь находимся, Voilà pourquoi nous sommes ici. потому что мы хотим воздать Тебе славу. Voilà pourquoi nous voulons te Мы хотим glorifier. сказать, что Ты для нас, Господь мой, особый, Господь. Et tu es particulier pour nous. Мы хотим, Господь, Тебе, Господь, посвятить свою жизнь. Nous voulons te donner encore nos vies. Спеть эти прекрасные псалмы. Nous Господь, voulons encore которые Ты chanter нам ces дал. psaumes. Мы хотим Тебе сказать аминь, Господь. Nous voulons te dire Слышать Amen. Твой голос, Écouter Господь. ta voix, Мы Seigneur. хотим чувствовать Твое плечо рядом, Nous Господь. voulons Мы хотим, Господь, sentir чтобы Ты ta нас présence. обнял сегодня, Et Господь. nous voulons que tu puisses nous embrasser aujourd'hui. О, Ô Господь, Seigneur, проговори сегодня каждый из нас, parle à Господь. chacun de nous, Дай, Seigneur. чтобы мы, Господь, мы были, Господь, сокрушены, Et Господь. laisse que Когда nous это puissions être видно, entourés Господь, чтобы мы могли поддаться, Господь. afin que nous Что puissions ты nous из нас хочешь abandonner воять, Иисус et, мой. et que tu Дай, puisses чтобы, nous Господь, influencer все, что, Господь, какой у Тебя, Господь, мой план на нас, Господь. et que Чтобы ton это было plan, реализовано. et Дай que, нам не que ton мешать plan que тебе, tu as pour Господь nous мой. puisse se réaliser. Крепи из нас, Господь мой. Используй нас, Господь Et мой. utilise-nous, Слава Seigneur. Тебе. Gloire За à это чудное toi. воскресное Et служение. pour ce Солнце dimanche, правды, которое взошло, Господь, Et- осветило нашу жизнь, и et мы можем, que ton Господь, soleil puisse дальше, Господь, идти éclairer nos в vies. свете дня Et этого, permets-nous Господь. de marcher dans la О, Иисус, lumière du jour осознавая, что Ты рядом с нами. et que nous puissions savoir que tu es à côté de nous. Et béni sois-tu pour ceux qui sont venus et que rien ne puisse, que la fatigue, que tout le mal, que ne puisse pas voir la prééminence ici. Et que ton Saint-Esprit puisse nous purifier afin que nous puissions être libres et que ton Saint-Esprit puisse se manifester et que ta source, rien ne puisse empêcher. Nous t'aimons et nous te glorifions. Et écarte-moi du chemin et que je ne puisse pas m'empêcher moi-même et que je puisse tout simplement transmettre et augmenter notre foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Я ничего не буду читать, так что садитесь сразу же. Брат Юра Je- сегодня читал, и мы будем читать и так. Je ne vais rien lire. Писание. И я благодарен Господу. Je remercie le Seigneur Я могу здесь стоять, знаете. et que je Приятно puisse me tenir понять ici то, что debout. Он хочет от тебя. Когда ты знаешь, что Et quand tu Господь connais, желает, и когда ты в et его quand tu воле, connais ce que это Dieu всегда тебе désire, приносит позитив. et cela te met dans une position positive. Радостный будешь. Ты Et tu vas всегда, être удовлетворен будешь, dans la когда joie что-то сделал для Господа. pour ce que tu vas faire pour Dieu. Чудно знать, что Бог хотел, чтобы мы собрались здесь. Et c'est un miracle de savoir que Dieu a permis que nous puissions être ici. На лавке, на диване там или D'autres где-то. peuvent être à la maison Вы et, выполняете сейчас Его волю. Это просто. et vous accomplissez sa volonté. Et c'est merveilleux. Поприветствовать сестру Лизу. Et je veux saluer la sœur Lise. Очень рады гостям. Знаете, сейчас гостей у нас не так много, но Et Господь maintenant, nous сделал n'avons чудеса. pas. В прошлый раз сестра Вероника откуда-то появилась. Et la Сколько sœur Véronique приехала, ну, помните, est venue. Сейчас раз, сестра Лиза. Et, Вот, mais, поэтому, знаете, du coup, la sœur Lise, elle приятно видеть, что et люди c'est bon de жаждут, voir et que les gens désirent стремятся в et общение. Это просто aiment la communion. приятно. Мы также сегодня как бы последний день. Et aujourd'hui, comme le dernier jour, Я потом полетим в Армению во вторник. et le mardi, je vais aller en Arménie. Там пастор в Киеве нас ждет. Et le pasteur nous attend là-bas à Kiev. Вот, так что Рувим уже приедет в другом статусе сюда. Et Rovim Поэтому va revenir ici comme Marie. руку, благословить его. Он Et le нуждается в bénissant. этом. Так же самое, как мы. Если я переживаю, Et comme те je страны, désire, которые никогда не были, то он je n'ai jamais été. Но мы
мы доверяем Господу. Mais nous avons confiance Если en Dieu. Господь так захотел, Mais если si Он Dieu захотел, то a Он voulu и ainsi, устроит всё. et Dieu Хотя va tout иногда planifier, всё будет казаться, что лучше этого бы не было, et и что лучше нас meilleur que оставить на nous, этой земле, не хотим мы в Ханаан идти, et не nous ne хотим мы voulons pas aller воевать, не хотим ou мы combattre, завоевать землю, лучше мы бы погибли. où nous allons mourir. Народ так говорил. Et le monde dit cela. Но я благодарю, что мы можем себя отождествить с Халевом. Et mais nous voulons, je remercie le Seigneur que nous Которые pouvons nous увидели, им понравилось, ressembler à Caleb. сказали, это наше. Хорошо. C'est bien. Знаете, немножко как бы предисловие. Et avant la parole, Я очень благодарен Господу за вторник. et je remercie le Seigneur pour le mardi, Служение. pour le culte qu'il nous a donné, Что, ну, именно касалось меня. et pour ce qui m'avait Казалось, всё touché, сатана иногда делает, чтоб ты не прославил его. et У que тебя было плохое настроение. où tu étais en mauvaise humeur, Были особые проблемы. où tu avais un Знаете, problème я поехал на particulier. работу, дождь идет, J'étais parti au travail, je ne pouvais pas travailler делать нечего. et on ne Кажется, pouvait rien наоборот, faire. ты должен расстроиться. Кажется, Et, наоборот, et это de вот l'autre вся côté, атмосфера et должна cette влиять atmosphère на тебя. devait Когда у influencer Бога sur есть toi. план, Et mais quand Dieu a un в том plan, месте, et dans chaque снег, dans, всё остальное, это не dans la имеет neige, значения, он проговаривает. mais И знаете, il я parle. лежал, Et в je me suis бусике endormi на этом кресле, sur le fauteuil en écoutant le потом prophète. разговаривать начал с Господом, и Господь пришел. У меня были Et вопросы, j'avais des questions отвечал на эти вопросы. et Dieu a Я répondu à такое ces questions. благословение получил. Et Поэтому во j'ai reçu une вторник bénédiction. я бежал сюда, у меня Et вера была. le mardi, quand je suis arrivé ici, j'avais une foi Знаете, я знал, comme jamais нечто auparavant. Бог совершил в моем сердце. Et Dieu avait accompli quelque chose dans mon cœur. Знаете, и Бог знал, Et Dieu что savait молитва, et que la что нужно будет prière особое присутствие, et qu'il y aurait une présence particulière. Et Dieu a préparé. Et Dieu sait comment, quels sont les dons qu'il a besoin afin que les gens puissent être en esprit. Oh, gloire à Dieu. Поэтому я просто получал благословение от пастора. Et j'avais reçu une bénédiction venant du pasteur. Знаете, интересная такая происшествие было. Et une présence particulière pour moi. Вот. И знаете, Et vous savez, ничего не бывает просто так. et rien n'arrive au hasard. Вообще удивляюсь. Et j'étais Как étonné. Господь может иногда Et comment Dieu показывать. Знаете, я peut сидел montrer в parfois. конце, Et j'étais là-bas au fond. славил Бога, Et je в glorifiais знаете, Dieu. в духе. Et j'étais en Вот esprit. написано, в духе. Et j'étais en Вот, esprit. сидел, Et j'étais смотрю assis. спереди меня. Et Где je вот, regardant devant moi, Эрика сидит. là où est Eric, Сидит брат Женя Никишин. et était assis le frère. Поклоняется Богу. Et, euh, Настолько он кричит аминь. et de la manière dont il criait Amen, et il criait Alléluia. Ведет себя Et настолько de la manière dont il тоже в духе. se comportait lui-même en esprit. Вот это да, Женя, ты меня благословил сегодня. Et Это Jeanne, именно tu m'as ты, я за ним béni. наблюдаю. Tu m'as béni Говорю, aujourd'hui. Вот это да. А потом Et, присмотрелся. et je l'ai regardé. Как я думаю, как я мог обознаться? Et comment je И, me знаете, suis. так не обратил внимания. Et je n'avais pas prêté А attention. потом я с Андреем разговаривал. Et après, je parlais avec André. Я звонил Жене. Et Она dit, говорит, нечто его посетило. et dit quelque chose l'a И он visité. был в духе. Et il était en И esprit. говорит, настолько он тоже пережил. Et de la manière dont il a vécu, Думаешь, нет. Это не было, знаете, ошибкой. ce Это n'était не pas было. une erreur. Поэтому для меня что это показывает? Pour moi, ça montre Где quelque бы вы chose. не были на трансляции, Où, là où vous pouvez être где бы вы не en были ligne за 1000 километров, ou à но ваш 1000 дух, kilomètres, mais votre esprit, ваша атмосфера mais votre влияет на atmosphère, собрание здесь. votre И atmosphère если человек influence действительный, он может la réunion получить ici. благословение, Et хотя la тебя personne, здесь нету. la Он personne ne может peut recevoir une bénédiction. вспомнить этого человека. Et on peut juste penser à cette personne. Et la manière dont Dieu travaille différemment. Меня благословил Et Dieu m'a béni. Женей, Et il a béni Jeanne.
а я получал благословение от него. Mais j'ai reçu une bénédiction venant de lui. Поэтому, знаете, как бы вы ни были, вы, может, думаете, что без разницы ваше состояние. Et Нет. vous pouvez vous dire que non, Неверие проходить. votre condition n'est pas importante, Или мне будет тяжелее сражаться, ou je vais... будет легче сражаться. je- Поэтому просто, знаете, et c'est, я еще раз для себя лично et получил pour ободрение. personnellement, Несмотря, знаете, иногда j'ai неприятно, reçu ты une не consolation, можешь дома выехать. Но это не помешает. mais cela n'empêche Всегда pas можешь пробиться в духе. et que И tu puisses всегда aller en можешь esprit помощью et tu puisses être взять une из aide ребятов, которые играют. pour ceux-là qui jouent. Поэтому я просто получил такой, знаете, урок, Et j'ai reçu une leçon благословение. et une bénédiction. Тема моя сегодня, Mon terme aujourd'hui, две темы, deux termes, чтобы интересно было, pour que ça soit intéressant. можно назвать скрытая сила пирамиды. Je peux appeler cela la force révélée de la pyramide, Или я свободен. ou je suis libre, Вот. Это то же самое, если по-простому. ou si simplement И хотелось parlant. бы немножко раскрыть, но до этого, Et pour cela, потому что Господь меня благословил во вторник, я Dieu m'a béni немножко le войти mardi в это. et je veux entrer un peu en cela. Вот. Так что я верю, Et je crois что мы свободны. que nous sommes libres. Мы свободны от плохой генетики. Nous sommes libres de la maladie Свободны от преданий старцев. et nous sommes libres Свободны от de, антикистской слепоты. de Бог l'aveuglement нас de сделал Laodicée. сегодня свободными. Dieu nous a fait От aujourd'hui чего, брат Юра говорит? des libres От слова, которое de звучало. la parole. Поэтому чуть-чуть хочу повторить. Je мысли. veux répéter un peu les mêmes Помните, pensées пастор сказал, que le pasteur a parlé. как дьявол показывает Et, тебе вещи. regardez comment le diable te montre Если ты les поверишь, choses. Сатане, Si tu он crois сегодня Satan, показывал, брат Юра, я благодарен ему. Знаете, он много что сказал, то, что у меня записано. et il a parlé de ce qui est écrit chez moi ici, Не в настроении. l'humeur, Я болен. le mal, Я не избранный. je ne suis pas élu, У меня нету силы Божьей je, противостать натиску je- этого je n'ai дня. pas la force de Он Dieu слишком pour тяжелый для меня. m'opposer à la force de ce Поэтому mauvais я jour. сегодня никому не позвоню. Et aujourd'hui, je ne vais appeler Поэтому я personne. сегодня на общение не пойду. Et aujourd'hui, je ne vais pas à la communion. Это все сатана Et- тебе говорит. Et Это tout не cela, я. ce n'est que le diable qui te Теперь parle. пастор говорит, что Et ты le, примешь, et а le что pasteur dit Господь ce que говорит. tu prends de ce que le Кому ты prophète будешь dit. верить, C'est что qui ты tu vas примешь, prendre. Qui tu vas тем prendre. ты будешь выражать Et это. ce que tu vas prendre, c'est ce que tu vas manifester. А Господь говорит, ты Et le Seigneur dit que tu es libre. творец атмосферы. Tu es le créateur Через d'atmosphère. тебя Он может освобождать людей. Et au travers de toi, les gens peuvent être libres. Ты будешь хозяин этого дня. Tu vas être le maître de ce jour. Волю Божию, Tu то, peux что Он тебе сказал. accomplir la volonté de Dieu dans ce qu'il t'a dit, dans ce jour-ci. Потом, знаете, он перешел о рождении Иисуса. Et il est arrivé jusqu'à la naissance de Jésus, Говорит, мы должны ce bébé. родить Христа. Nous devons naître Christ. Я чуть-чуть Et хочу напоминать. je veux un peu rappeler, Мы должны родить Христа. И когда nous devons engendrer Christ. Et quand nous engendrons Christ, обязательно Библия не может быть, если у одного так, у тебя не может быть по-другому. si dans la Bible est écrit autre chose, dans ta vie ne doit pas être le contraire. Dans ta vie doit être les mages et doit être les sages. Кто там еще был? Анна, Et Anne aussi, которые придут и скажут, qui vient младенец, et dit я 7 enfants. вижу, это спасение тебе. Et dit, celui-ci est le libérateur, Это избавление твоего. la libération de ta И maison. когда ты видишь, Et quand tu vois что cela, люди говорят, et ce que les gens disent de toi, то твоя вера поднимается. et la foi augmente. Да, и он родился. Et il est né. Надо сохранить. Alors tu dois maintenant le garder. Ты, если у тебя это родилось, Et si il est né en toi, беречь.
tu dois prendre soin. А как беречь? Comment prendre soin? Потому что сатана, он тоже знает, что родилось нечто у тебя. Parce que Satan aussi sait que quelque chose est né en toi. Он гонится. Точно так же самое. Et c'est la Ничего même не chose. изменилось. Et rien n'a changé. Но знаете, когда он повзрослел, Et quand да, il a тогда grandi, ты можешь посмотреть на все, на брата Бранхама, tu peux regarder à Frère Branham, la vie de Frère Branham с папой. et У него son были corps. определенные там соседи, Et все, il avait des voisins, они храняли его. ils l'ont gardé. А когда он возрос, он спас их. Et quand il a grandi, Это il les a слово, sauvés. которое родилось, Et cette parole qui оно était née, помогло. cette, Потом, Марии той же самой. et Даже a Христе aidé aussi, même думал о ней. Christ a pensé à lui. Потом прекрасно брат-пастор пришел в Лота. Et après, le pasteur est arrivé à Lot. Да? Vous vous souvenez? У одного Pour один l'un, встретил седьмую печать, et l'autre a rencontré le другой septième не sceau, встретил седьмую печать. et l'autre n'a pas rencontré le septième sceau. Один мог защитить свою семью Et l'un и стать pouvait ходатаем, protéger sa famille pour être l'intercesseur. и он смог верой пробиться, чтобы у него родился И сын. il Он pouvait смог avec la защитить foi, Сару, когда ангел уже готов был. quand l'ange Если était бы déjà Авраам, prêt, он бы убил ее. et si c'était pas Abraham, l'ange allait, Сила. et en lui il avait la А force. сила дается Et la force, тогда, когда у тебя что-то родилось. quand la force vient quand quelque chose est né de toi. Не своих затей, Et, не своих родственников, et il n'y avait pas ses не parents. свою даже жену. Поэтому два Voilà две pourquoi параллели. deux, Мы видим les всегда deux parallèles, два рода. et deux, Я так благодарен, deux Господу. natures. Мы видим, как Nous voyons comment Abraham, он всегда Abraham ходатайствует. Как intercède бы toujours. он не обижал. Ну, представляете, да, как бы мы поступили. Représentez un peu cela. Tu sauves et tu rachètes Его выбрал, et а tu он l'as опять choisi идет в et Содом жить. Еще il и est allé vivre à в Sodome. своем этом подросла его карьера. На, как это называется, слово. Давайте откроем Иезекииля, 9 главу, Euh, 4 стих. Ouvrons dans Ézéchiel. Знаете, для меня это, ну, мы знаем все это, но я хочу Et nous, просто nous connaissons tout cela. Je veux encore, je veux mettre un peu l'accent sur ces choses. Это писец выходит, и сказал ему Господь: Et l'Éternel lui a dit, «Пройди посреди Ézéchiel города, 9, посреди Иерусалима, и на челах людей, Puis скорбящих, couche-toi sur le côté gauche воздыхающих о всех мерзостях, et, совершающихся среди него, à côté, сделай знак». et tu feras un signe. Знаешь, знаете, они не только воздыхали, Et ils n'ont, пели, но они решали проблемы. mais ils ont résolu des Они problèmes. что-то делали, Et ils ont fait они quelque chose двигались вперед. et ils sont allés de l'avant. Знаете, ну, брат, он шел, он И- двигался за Лотом, Et il est он parti двигался за родственником, et он il est parti верил. pour l'autre. Il a cru Сделай знак. et il a fait un signe. 1 Коринфянам, Э, 7 глава, 14 стих. 1 Corinthiens. Это мы уже просто подходим Et nous к той мысли, passons которую tout я simplement. хочу. euh, Ибо неверующий муж et освящается женою верующей. le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par Мужем. par le frère. То есть мы имеем Nous avons la force d'éclairer. как в Библии Et сказано, правильно? comme Ты la Bible le имеешь dit, силу tu as la force освободить. de libérer. Поэтому Voilà pourquoi хочется сейчас показать, знаете, et je veux montrer благословение получил, et cette bénédiction que j'ai reçue готовился здесь, quand je me préparais открывается дверь, et заходят левиты. les Lévites, Знаете, заходят, ils sont пришли entrés, туда, ils sont и ты arrivés понимаешь, что это люди et tu comprends que, за тебя. et que ce sont des gens Это qui люди, sont которые derrière имеют toi откровение. et qui ont la révélation. Это люди, которые готовы сражаться с Et собой.
ce sont des gens qui sont prêts à combattre avec toi. Et j'avais ce privilège dans le cœur. Et maintenant, nous allons regarder Josué et Caleb. Et combattre tout seul au travers de tout. Et regardons un peu. Regardons comment c'était difficile pour eux. Deux types de confession. Je veux que nous puissions voir ce tableau. On a envoyé 12 espions à la terre promise. Et ils sont revenus après en ce temps-là, et ils ont eu des pensées de cette terre. Et en eux s'est formé les paroles qu'ils devaient prononcer. Et ils ont eu la vision de cette terre. Et quand ils sont arrivés, et ils avaient déjà tout qui était prêt. Et ils ont vu. Et chaque jour, et quand tu parles, et que tu comprends que c'est pour toi, comme Abraham, et tu sais que tu marches dans la foi, et la parole est dit, la guérison pour moi, la libération des proches pour moi, et je vais vaincre l'ennemi. Et ils sont partis, et ils sont arrivés à Aaron, à Kadès. Et ils ont apporté les réponses. Et ils lui ont montré. Et ils ont dit, nous étions dans la contrée où tu nous as envoyés, là où coule le lait et le miel, et ses fruits. Et ils avaient des preuves. Et ils pouvaient goûter quelque chose de cette terre. Mais cela ne pouvait pas les aider. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes fortifiées, très grandes, nous y avons. Et nous avons les Amalek, et vivent au sud. Les Étiens, les Amoriens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Mais Caleb, et je bénis le Seigneur pour Caleb qui est venu et qui a dit, frère Dim, aujourd'hui nous sommes forts, nous allons comme et cette atmosphère va aller et les gens auront la liberté et nous avons la force de la liberté. Alléluia. Et Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, car nous y serons vainqueurs. Car nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Qu'est-ce qu'ils ont vu?
что тебе сатана показывает. Ce que le diable te montre, Понимаешь, видение на сегодняшний день. la vision que tu as de ce jour. Tu n'as pas l'argent et avec la femme, vous discutez avec les enfants et tout le reste. Ну что слово говорит об этом? Et qu'est-ce que la parole dit? Твои спасены. Et Жена tes enfants, вдовец мужа. Церковь твоя, я лучшее, что не мог, я дал тебе. et tout ce qui était meilleur, je t'ai donné. И весь народ, который видели мы, Et tout le peuple que nous avons vu au milieu d'eux sont des grandes tailles. пастор говорил, силы нет, Et ils n'avaient pas la force. сила. У Лота не было сил. Abraham avait la force, mais l'autre n'en avait Там pas. видели мы исполинов. Et nous y avons vu les géants, Вернемся. Сынов les, Иоанакова les- les enfants d'Anak, от исполинского рода. de la race И des мы géants. были в глазах наших пред ними. Et как nous сучата. étions devant Такими же были leurs yeux и comme глаза des их. sauterelles. И подняло все общество вопль. Et, И плакал народ всю ту ночь. et le peuple a pleuré pendant la nuit. Иногда ты плачешь Et parfois tu pleures. всю ночь. Et toute la весь nuit. день, Et тебе toute la плохо, journée. Et ты ne va молишься pas. Господу. Et tu Думаете, pries le они Seigneur. не они верующие были? Ils étaient des croyants. То есть они, Господи, Et Seigneur, для него это была мерзость. et pour eux, c'était. Ну, если так, Et si on peut, как бы сказать. si on peut le dire comme ça. Видел так. И Ils он n'avaient видел pas не voir cela. слезы, не то, Ils, что ты ils ne regardaient pas льёшься, что ты, знаете, leurs larmes себя накручиваешь. ou ce qui От того, t'entoure. что они не спали всю ночь, плакали. Знаете, когда человек плачет? Et quand час, quelqu'un два, он pleure, внимаемый становится. et То есть он уже il может change. совершить действия те, il peut faire des œuvres совершал в трезвом своем qui, состоянии. qu'il ne pouvait pas faire dans sa bonne conscience. Просто когда ты входишь в эту картину, Et quand tu rentres dans ce chemin, и роптали на Моисея, et и ils Аарона, murmuraient contre все сыны Израиля, Moïse et все Aaron, общество сказало им, et tout le «О, peuple. если бы мы умерли в земле». Et si nous sommes morts dans le pays d'Égypte, Говорят, это довело et cela les a emmenés. состояние. Et les a emmenés jusqu'à ce Или умерли бы в пустыне сей. où que nous sommes morts dans ce désert. Для меня это опять говорит, следи за тем, что ты исповедуешь. Et pour moi, cela montre que je dois veiller sur ce que je confesse. Вы говорите, лучше вы умерли бы в земле Et сей. vous dites que c'était mieux que vous mourrez Они dans ce... сами себе eux. выбрали приговор. Et Они ils ont сами исповедовали ils то, ont что они confessé, говорили, et ce то, qu'ils что ont dit, сатана им показал. ce que То Satan они leur avait пошли. montré, et ils sont entrés en cela. Но просто, знаете, Et vous savez, но можно было по-другому. et on pouvait faire Если бы не было Иисуса Навина, d'une autre manière. невозможно противостоять. Et s'il n'y avait pas Josué et Caleb, on devait dire qu'on n'était pas capable de les combattre. Сила. Et il y a des gens qui ont la force de vaincre. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Наше исповедание. Поэтому Notre я confession. для себя еще надо быть аккуратным. Et je dois être vigilant sur ce que je dis. Ты можешь что-то высказать, Tu peux dire quelque chose потом сбудется. et cela va arriver. Поэтому мы следим за своим языком. Nous devons veiller sur notre langue. И для чего Господь ведет нас в землю сию? Pourquoi l'Éternel Чтобы nous мы fait пали от меча, aller dans ce pays et nous tomberons par l'épée et nos femmes et nos enfants не лучше deviendront нам une proie. возвратиться в Египет? Ne ferait-il pas mieux Знаете, de nous retourner en Égypte? человек когда говорит, Et quand я quelqu'un dit, 100% вам говорю, что если бы они пошли в землю, et si ils n'étaient pas partis dans, они пали от меча, dans cette condition, детьми достались бы этим филистимлянам. et ils devaient être la proie. Ихнее исповедание, Leur то, что они confession, видят, ce qu'ils ont vu, то, с ними. et c'est ce qui devait s'accomplir. И дальше уже все. Полностью вошли Et в ils это sont entrés помазание.
dans cette И onction. сказали друг другу, поставим себе начальника, Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Моисей и Аарон. Et Moïse et Aaron tombèrent sur leur face. Авраама. Опять видишь себя, Et ici, on voit encore свои характерные черты. tes caractéristiques. И пали Моисей и Аарон на лицо свое. Et ils sont tombés sur leur face. Собранием общества Et сынов toute l'assemblée d'Israël. Иисус, сын Навин и Халев, Et Josué et Caleb, fils de Nun, и из осматривавших землю Et разодрали одежды свои. ils déchiraient leurs vêtements. Вы представляете, чтобы им Vous войти в représentez. землю? У них очень много было трудностей. Et Это не просто так было. ce n'était pas facile. И поэтому, когда ты видишь, им надо было пройти пандемию. Он путь нашел через пандемию. Et il a trouvé le chemin au travers de la pandémie, Через определенные вещи. au travers de Когда certaines мы choses можем разодрать одежды. où nous devons déchirer nos habits. Et je ne peux plus, Видеть Стасиса. et je, Я je, больше не могу. et je ne veux plus, je ne peux plus. Но я Il est знаю, difficile что pour это moi. мой народ. Mais je sais Я que c'est mon знаю, peuple. куда я иду. Je Я sais знаю, là что où я je vais. иду. Je sais que je vais y arriver. Et ils ont dit cela pendant 40 ans. 40 лет. 40 ans. Это большой промежуток. Et c'est beaucoup de temps. О, Господь. Знаете, это О, Seigneur. подкрепляет мою веру, Et мое cela видение. donne la force à ma foi. И сказали всему обществу сыны Et Израиля, земля, toute l'assemblée a dit, проходили для осмотра ils очень, parlèrent l'assemblée, очень хороша. le pays que Если nous avons Господь parcouru pour милостив l'explorer, к нам, то ведет si нас в сию l'Éternel землю est favorable, il nous amènera dans ce pays et nous le эту donnera. землю, в которой C'est un течет pays молоко и мед. où coule le lait et le miel. Только против Господа не восставайте и не бойтесь, и не бойтесь Seulement, народа ne soyez Моисея, point rebelles ибо contre он le Seigneur et ne достанется craignez нам point les gens de ce наследие, pays, car защиту ils nous не serviront а с нами de Господь. parture. Ils n'ont plus d'ombrage. И сказала все общество. Et tout le «Побейте peuple a dit, камнями». et nous allons les lapider. Понимаете, они ж видели ихние, ну как назвать, что они входили все больше и больше в раздражение. Et Они ils, ж понимали, куда это ils ont, это ведет, ils что ont их compris, убьют. Точно так же само, как и те юноши. et de la même manière, Стояли со словом, ils то, что sont, Господь говорит. et ce que le Seigneur, la parole que le Seigneur leur avait Знаете, я donnée. не настолько видел, насколько им было трудно Et je vois comment стоять за c'était этим difficile откровением, которое rester avec cette им дал. révélation que Dieu leur avait И donnée. если б не Господь, Et si ce n'était pas le Seigneur, и сказал Господь Моисею, et le Seigneur dit но à Moïse, Господь явился в скинии собрания. et le Seigneur est apparu sur la tente И сказал d'assignation, Господь Моисею, «Доколе et будет l'Éternel a dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me mépriserait-il? Jusqu'à quand serait-il pas pour moi, malgré tous les prodiges? истреблю его, произведу от себя народ многочисленный, сильнее его». Et Но plus Моисей puissant que сказал, lui. Mais Moïse dit à l'Éternel, не будем читать, это так много можно читать. Что сказал, мы знаем. et, Сказал, я ходатай за них. et dit, j'intercède pour eux. Ты же самый, как Авраам. Je veux être comme Abraham. Что скажут? Et Seigneur, Ты столько сделал. ce que tu as fait, Это наша, c'est pour nous. наша кровь, наша ДНК. Notre sang, notre ADN, notre foi. Знаете, что мне дальше нравится? И Халев был, стоял на этом слове, которое Господь ему Mais, дал. Caleb est resté fidèle à la parole que l'Éternel leur avait donnée. Появились девицы, Il y a eu, которые сказали, Халев уже, знаете, был et, старым. et Caleb était déjà vieux. Он говорит, кто возьмет эту гору? Et dit qu'il И prendra вокруг cette него, montagne. от его примера встал юноша и сказал, Et les «А jeunes теперь se sont, я готов понести et это dit, знамя. et И dit, je если suis я prêt. не дойду, Si je ne тогда veux pas мой entrer, ребенок дойдет. et je sais que mon fils Если va y он не arriver. дойдет, следующий Et дойдет. Но мы si celui-là, завладеем, mais и nous prenons истина possession, всегда найдет дорогу. Всегда займет Toujours. свое место.
et prendre toujours la position. исполнится. И дальше, когда смотришь, знаете, на Иисуса, стой солнце. Et quand on regarde à Jésus, На Халева кто возьмет? et qui prendra quand on regarde à Joseph, à Caleb? Хорошо. Я думаю, красивая картина, мы получили благословение. Et je crois qu'avec Давайте ce, сейчас немножко в другую, в Новый Завет перейдем. et allant dans le Везде Nouveau одинаково. Testament, Везде одинаково. et partout c'est la même Возьми chose. Иисуса. Prenons Jésus. Родился Иисус, Jésus est né, и люди были настолько заражены, et les gens étaient tellement tourmentés, уже тьма настолько объяла, et Иерусалим. les ténèbres étaient sur Jérusalem, Басням верили, всяким предрассудкам, et всем остальному. toutes ces choses была qui étaient, тьма. c'était les ténèbres. Они не знали, в какой И- день живут. Et ils ne savaient pas quel jour Не ils могли vivaient, увидеть его волю на Et- сегодняшний et день. ils ne pouvaient pas voir sa Не volonté знали, en для ce какой jour цели où ils vivaient, они тут. et ils ne savaient pas dans quel but Но ils приходит voulaient Иисус, atteindre. Mais quand Jésus est venu, и силою восстанавливает землю. et avec force, il a sauvé la terre. Он нашел свою землю и восстановил ее. И вот он идет, я хочу просто Je veux показать вам такую картину, которая благословила меня. qui montrer quelque chose И qui вот m'a у него béni. только начинается служение, у него еще Et нет il a- учеников. Et il a commencé le ministère, il n'avait pas encore de disciples. Притеснит его. Это Луки 5 глава с 1 стиха. Dans Luc Уже народ 5, распознал, что у него есть свобода. et les gens ont reconnu qu'il avait la liberté en Уже lui, народ распознал, что et есть ils ont, свобода. le monde Может, я не всё a понимаю. reconnu, Может, говорю, я bien не que всё je ne понимаю comprends pas, о печатях. bien que je ne Может, я comprends не pas всё les понимаю о mystères, том и ou о je, том, но ou я je, распознал, je что здесь есть reconnus живое слово, et и qu'il y a la он parole de идет la vie, за ним. et j'irai en le В suivant. то же время, Au même temps, ну давайте прочитаем, чтобы войти в это. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы Quand- слышать Слово Божие, et quand le а он peuple стоял est arrivé, у Генесарецкого, il était увидел à он l'île, две лодки, стоящие на озере, et il a vu deux и pirogues, рыболовов, deux barques, выйдя из них, et вымывали, sont и рыболовы, descendus выйдя из них, вымывали. pour laver leurs filets. Просто вам хочу показать, там был Симон, Et Петр, là-bas, c'était там Simon был Pierre, Иаков, et c'était там был Иоанн. Jean. Et c'était Jean. Это три самых, ну, выдающихся апостолов. Et c'était les trois apôtres. И вот, представляете, собрание, толпа, теснят его. Et Учеников le это peuple, la foule le pressait. не интересует. Они работают Et, просто, И- чтобы вы вошли в это. et pour Они que vous весь puissiez день entrer. поехали на рыбалку. Et le soir, ils sont allés à la pêche. Всю ночь ловили. Et ils ont pêché toute la nuit. Et c'était déjà le jour. Усик весь разгружать, лодки вытаскивать, Et ils sont arrivés. комки вытаскивать. Et ils ont levé tout Как бы дойти до постели, pour arriver просто jusqu'à... поспать, потому что ты работал. Et parce que tu as beaucoup А travaillé. еще что, ну, огорчало сильно. Et la Ничего не force, заработал. et tu n'as pas... Ты работал больше нормы на сегодняшний день. Et tu as То есть beaucoup вечер, travaillé ночь le soir и утро. et, И ты понимаешь, что ты Le matin. ничего не заработал. et tu n'as rien А у gagné. тебя голодная семья. Et la famille, à la Они fin, вот занимаются им, не интересует, что там происходит. personne ne s'intéresse. И то благословляет, он знает, как обратить внимание Et Jésus savait comment attirer на свою l'attention, землю. И attirer всегда l'attention, приходит et так, toujours, как нужно этому человеку. et ça vient toujours Это удивительно. comme la manière dont la personne aime. Этому, как сейчас я вспомню, Никодиму. Et comme Начал говорить Nicodème, о рыбе. et commençait à У него parler, не получилось. Если бы он там Закхею начал говорить, или C'est- Левию говорить, но он с каждым говорит на его языке. et И il он a parlé à знает, chacun selon, как par привлечь rapport à внимание. son Ой, langage. меня Il благословляет. sait comment Поэтому он tirer мне говорит на моем языке. et avec Поэтому moi я il не могу parle проповедовать, avec как брат Юра, ma или langue. как брат Виталий. Je ne peux pas parler Но он comme le знает, vrai как Vitalik. сильно обратить внимание. Et il sait Он comment знает, attirer mon как attention. его привлечь на свою сторону, когда надо. Et il sait comment l'attirer vers lui pour que je puisse le servir. Стеснят меня. Симон,
можешь ты отплыть? Il a dit, dis-moi, tu peux faire ceci. Себе, Симон, ну ладно, хорошо. Et Simon, Послужил лодке, вижу. Встал, il était fatigué. смотрит, час, Il a regardé l'heure. 2. Euh, Я не знаю, сколько он там проповедовал. Ну когда ж уже это? Я уже хочу и домой. je veux aller déjà à la maison. Так, сейчас. Где мы? Хочу прочитать все. Ага. Увидев, значит, он 2 лодки, стоящие на Et озере, il a и vu одну deux сидящую barques. сети. Войдя в одну лодку, Et которая il была monta dans Симонова, l'une de ces barques qui était à Simon. просил его отплыть Il le pria de от берега. s'éloigner un peu de la Сев, terre. учил Puis il народ s'assit et de la barque, il a enseigné le peuple. Это Симона еще не поймала. Et il n'avait pas encore pris Когда же Simon. перестал учить, Lorsqu'il a eu cessé de parler, сказал Симону: il dit à Simon, «Отплыви на глубину avance и un peu закинь сети loin de l'eau et jette ton filet свои для pour лова». pêcher. Симон уже видно, что он уже расстроенный. Et Симон Simon, сказал ему в ответ: Simon répondit, «Наставник, мы Maître, трудились всю nous ночь, avons ничего не travaillé toute la поймали, nuit и по sans слову rien твоему, prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. и сделав это, они L'ayant поймали jeté, il a pris une grande quantité de poissons рыбы. et le, даже сеть у них et le порвалась. filet se rompait. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли Et ils помочь firent им. signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque, et ils ont rempli les 2 barques au point qu'ils s'enfonçaient. Вот от этого, De ça, увидев это, Симон quand Simon vit cela, пал коленом Иисуса, il tomba да, à genoux и devant сказал: Jésus «Выйди от меня, Господи, et dit, Seigneur, потому что retire-toi de я moi, человек parce que je грешный». suis un homme pécheur. Господь его поймал. Mais le Seigneur l'a pris, Ужас объял car его и l'épouvante всех l'avait бывших с saisi, ним et lui, tous ceux qui étaient avec lui, этого лова рыбы. à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ну, Симона не так легко было удивить, но здесь ужас его обнял. Et, Столько Бог ему дал. et combien Dieu lui avait donné. Еще раз, во всех этих местах Et tous ces endroits, tu vois, служи машиной для Господа. et, Ну, если так взять, лодка была машиной. et la barque, c'était И comme он une voiture. заработал, ну, Et я не знаю, там, il a за travaillé, один день, как за 3 месяца. il a travaillé Ну, можно сказать так. Может, en un jour comme pour 3 mois. Бог On peut le dire comme ça. уже восстал. Et, Проверьте, он говорит, проверьте меня. et Dieu dit, Попробуйте. et dit, Я знаю, mettez-moi что l'épreuve. никогда нас не оставит. Если мы служим для Него, Et si nous Он travaillons pour lui, заботится дальше о нас. et il prendra soin Остановит de солнце, nous. не переживайте. Если Он может остановить солнце, думаете, сегодня не может? Et aujourd'hui, il peut encore le faire aujourd'hui. Я верю Et je crois, Богу, которому все возможно. Он совершает свой труд. А Je- ты в уделе этого. Это так прекрасно. c'est merveilleux. Тимофею 2, Dans 26 стих. Просто маленький стишок меня это Timothée благословил. 3, Чтобы они освободились от сетей дьявола, Et который уловил их donc своей quelqu'un se conserve лжью. Они думали, что они рыбаки. et il pensait qu'ils étaient Они des думали, pécheurs что они так и проживут. et il pensait qu'ils devaient vivre. Mais quand Jésus est venu et il a apporté la liberté, Вы дальше, ну если я не буду читать, дальше вы будете ловить. et il dit, vous allez être des pécheurs d'hommes. Время. Vous êtes ma sémence. Знаете, так было во все времена. Et c'est toujours été comme ça tout le temps. Сколько бы сверхъестественного не видели люди, Et combien de fois les gens n'ont pas vu le surnaturel последний образ войдем, в Каина и Авеля. dans Caïn et Abel. Что Господь совершил чудо. Et Caïn Каин Caïn avait vu que Dieu avait fait des miracles почтил Авеля. et que Dieu avait béni Abel. Et il a vu cela en 100%. Mais Поступал так, как он желал. malgré tout, il a fait comme il voulait. И кто, знаете, меня всегда, Et moi, ну, toujours, не то что вопрос, склонность я не понимал.
ou quelque chose que je n'ai pas compris, Почему comprendre le monde. все любят гибридное? Pourquoi les gens aiment l'hybridation? Вот почему они все, ну, слово здесь какое подобрать, все испортят. Et pourquoi ils Огурец, détruisent помидор, tous травку les, любую, рыбку любую, собачку tout любую. Они все сделают гибридное. et ils Сейчас font делают человека tous гибридным. l'hybridation. Pourquoi? Потому что Каин гибрид, Parce que Caïn était une hybridation он гибрид. et Он il гибрид était une человека hybridation. со змеем. Et il est И гибрид, l'hybridation entre конечно, l'homme делает et le себе serpent. подобного. И, конечно, он видит в этом. Et il s'est vu il a vu cela une raison. Бытие 6, 1. Genèse 6. Поэтому уже А? сразу же ты видишь здесь Et ici, Каина родословную. Он тот человек, который гибридизирует. et Caïn était la personne qui avait Настолько tout hybridé. гибридизировал, что мы увидим, до чего это дошло. Et nous allons voir ce que cela a produit. Когда люди начали умножаться на Lorsque земле, les hommes eurent commencé à se и multiplier sur la родились terre, их дочери, et когда сыны que Божьи les увидели fils, дочерей les filles leur furent nées, красивые, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles et qu'elles prirent pour femmes. и сказал Господь, Et «Не l'Éternel вечно dit, духу моему быть mon esprit ne restera pas неникаемыми toujours dans l'homme. человеками». Похоже, правда? Et c'est pareil Моисея. à Moïse. То есть, да, на Моисея. Потому что они плоть, пусть... Car l'homme n'est que chair. И тоже, что мне удивило, я всегда думал, Et j'ai toujours потому что они pensé плоть, пусть будут дни их 120 лет. et que leur jour soit de 120 ans. Оказывается, до потопа уже Господь сказал, Avant, дни у них будут 120 лет, чтоб они хоть И- немножко одумались. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны et les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils des hommes furent venus, les filles des hommes. сильные, издревле славные Et ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité и все остальное. et tout le reste. И увидел Господь, что Et l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre мысли et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour всякое время. uniquement vers le mal. И раскаялся Господь, L'Éternel сотворил человека на l'Éternel земле, se répondit d'avoir fait l'homme sur la в terre сердце своем. et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, Истреблю с лица земли j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, от человека до depuis l'homme jusqu'au и bétail, гадов, aux и reptiles, птиц небесных, и aux oiseaux du ciel. Если б они не пали, зачем их истреблять? Et, Но человек настолько загибридизировал et l'homme a tellement hybridé растения, les arbres, гадов, птиц. les Это oiseaux. настолько уже отошло от первоначального плана Божьего, Et cela a déjà quitté le plan de Dieu. ибо я раскаялся, что я создал их. И воззрел Бог на землю, и вот она Et растлена. Et l'Éternel Всякая плоть извратила путь свой на земле. sur la terre. Все, дошел до того, что я хотел. И вот в это время Et en ce temps, Бог сильно очень благословляет. В это время, когда было вот настолько тьма на земле, tellement que les ténèbres étaient sur la terre везде гибридизация, et que когда il y a люди не слышали слова, l'hybridation, que les gens n'écoutent pas la parole et ils sont partis et ils avaient des dogmes et leur vision du message et une vision de ceci, de cela. Я посчитал, Et j'ai lu, знаю, ну, Виталик может et, больше когда-нибудь посчитает. peut-être Vitalik, Где-то было 30 лет. Ну, если по сравнению с нами взять. 900 лет жили, а он 360 жил. Вот. То есть, ну, где-то по отношению нас, где-то... et 30. peut-être avec peut-être 30 ans. То есть довольно молодой человек был. Il était encore jeune, Входил с Господом. mais il a marché avec Christ И построил пирамиду. et il a construit Опять. la pyramide. Когда мы здесь с Денисом разговаривали,
Et quand je parlais avec les autres, tout cela était fermé. Où tu trouveras Enoch? Et ils commencent et ils ont montré ce qu'ils étaient. Et ma foi a augmenté. Et dans cette condition d'hybridation, il a construit la pyramide. Et la capacité de la pyramide, c'était de restaurer la pyramide à la. Et c'était pour ça qu'on a. Les scientifiques ont pris, ils ont apporté l'hybridation. Et avec toute la chimie, tout ce que l'homme a apporté. Et dis-moi pourquoi tu crois cela. Et les arbres, ils ont l'énergie de. Quand il était. Et ce n'est pas important que j'aille là-bas. Mais en ce temps-là, Dieu avait un plan du rachat. Si les gens ont cru Enoch, et il y avait un plan, et c'était le plan de racheter tout le monde. Bien qu'il fallait observer. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Seigneur, j'ai fait ceci. J'ai pris le vaccin, cette chimie. Oh. La réponse est, trouve la pyramide et entre. Nous avons notre compréhension et nos pensées. Et nous sommes arrivés à Trinidad. Et quand tu entres en cela, et quelque chose commence à être restauré. Tu commences à comprendre. Et en moi, il y a des ressources et je ne savais pas. Et leur gène, quel que soit le niveau, grand-père, grand-mère, mais il a la force. Voilà pourquoi tu arrives. Et on n'a pas besoin d'aller à la pyramide et aller en Jérusalem. Mais tu sais là où il y a la liberté. Tu sais qui vit en toi. Et quand il parlait de la structure, je vais boire un peu d'eau. C'est vrai. Dieu se révèle. Et si tu viens ici avec l'incrédulité, et tu vas sortir. Mais si tu viens avec la foi, tu vas recevoir la liberté. Quel que soit ou de la manière où tu es venu. Si Dieu a fait, et Dieu jusqu'aujourd'hui, la pyramide a la force.
Ты можешь исцеление получить от звезд. Tu peux avoir la guérison Ты можешь des, получить des étoiles, потому что это тоже Библия. parce que c'est aussi la parole. Здесь. Они стали словом. Они верят, что они Халевы Иисуса Навины. И это сила. Ils croient qu'ils sont Josué et Caleb, et cette force, et je vais recevoir la bénédiction de quelqu'un qui n'est pas ici. Mais je sais qu'il y a une force qui me bénit. Et encore, il peut encore bénir. Et recevoir une bénédiction. Et vérifier cela. Et inviter Slavat. Et il a témoignage sur témoignage. Et si... Mais je ne sais pas quelle est la ville. Allez de l'avant. Et tu peux regarder la ville comme... Et si tu sais que c'est la ville de... Là où tu dois être restauré, il a la force. Et elle est arrivée à cet endroit qu'il fallait, et de la manière dont Dieu avait montré. Et notre Église. Pas seulement l'Église, mais toi-même. Et les gens autour de toi se renouvellent. Et autour de toi, l'eau, ton atmosphère, on peut le dire d'une manière différente. Parce que dans cette ville, il y a la guérison. Et pourquoi on doit attendre le 1000 ans? Et viens, Ève. Et Ève est venue. Elle est venue une fois. Et elle ne pouvait pas vivre. Je veux. Je bénis le Seigneur. Voilà pourquoi. Et tu comprends ce qui est révélé à toi en ce jour. Et c'est normal que... Parce que c'était à Sodome. Mais Dieu nous a donné la pyramide où nous pouvons nous cacher et être libérés. Et je veux vous lire Красиво он там говорит, но может уже в следующий раз. Не найду сейчас много заметок. Не надо смотреть на эти СМИ. Знаете? Не надо смотреть то, что он говорит. Как я начинал. Ne regarde pas ce qu'il dit. Или ты видишь, как сатана. Ou tu vois comme Satan. Ou et si j'ai mal, je ne veux pas avoir des enfants. Et mes parents étaient comme ceci, donc tout le monde sera comme ceci. Et tu entres en cela. Et regardez combien il a guéri notre compréhension. Et combien il a guéri notre corps. Et comment on va entrer dans notre corps glorifié s'il n'y a pas la force d'y entrer. Ton corps. Au niveau des gènes. Rien. Et si on t'a fait le test, on fait le test. Qui ne connaît? Et Satan travaille.
Oui. смелый. Je parle de moi-même. И ты идешь, и ты сражаешься. А почему сражаешься? Et pourquoi tu as peur? Этот мир. Parce que ce monde, Я даже ехал сюда Et- утром рано. Нет машин. je suis allé très tôt le matin. Какая прелесть. Ну, я очень рано приехал. И я еду. Но когда ты ходишь по этому, Et quand tu везде parles, в on этих вот инстанциях разных, и все говорят, и это хочешь не хочешь, на тебя влияет. И мысли к тебе придут. Ты понимаешь, что это не твои мысли. et ce n'est Сражаешься, pas tes pensées, у тебя весь город убежишься. mais Ты tu as побеждаешь, ce lieu у de тебя sécurité. все страхи уходят. Et Ты понимаешь, toute la кто peur ты part. есть. И ты понимаешь, ничто не Et- может изменить этого. Et Потому tu что sais que ты родил rien ne peut t'empêcher. ребенка. Parce que Ты знаешь, что tu as fait naître un enfant, tu sais ты qu'il est любишь là. его. Et Ты tu любишь l'aimes. этого слова. Ты Et tu готов aimes cette жизнь parole. отдать ради этого Et слова. tu es prêt à Ты vivre готов pour cette parole. свидетельствовать об этом слове. Et tu Потому что peux если ты témoigner. свидетельствовать не будешь, Et si tu ne témoignes pas, то это не получишь. et tu ne vas rien recevoir. Поэтому что дальше Халев? Et, Посмотрите на Иисуса Навина. Они всегда говорили, et à chaque fois, Josué et Caleb parlaient. более чем сильны. Et nous sommes forts. На нас это Но не действует. А как ты, брат? comment, Как ты? comment frère, Меня это, я нашел город убежище. Je- Свидетельствуй. et parle, ou Это témoigne. нуждается в свидетелях. Et У меня есть cela, другая земля. on a besoin des témoins. И со мной ничего не J'ai une nouvelle terre. случится. Rien ne peut m'arriver. Пожарником работать. Ни один огонь, ни одна балка, ничего не упадет. Rien ne va tomber. Идти Tu peux marcher avec moi, без проблем. sans problème. Потому что моя смена. Parce que Если мое время, конечно, пришло, но он si mon temps est arrivé, единственный человек, он знает, когда его время пришло. il sait à quel moment son heure va arriver. Поэтому, знаете, вы свидетельствуете. Люди с вами. Les Посмотрите, gens avec vous, они говорят, с тобой хорошо. Oui. Твоя особая атмосфера. être avec toi c'est bon, tu as une bonne atmosphère. Вы дети Иноха, Nous sommes les enfants наш Авраам. d'Enoch, les Он enfants ходил и везде свидетельствовал. d'Abraham. Поэтому я могу Je peux, просто покоиться. Я благодарен Господу. je peux être Переслушайте pour moi еще tranquille. проповедь во вторник. écouter encore la prédication du pasteur Послушайте, du mardi. Есть, знаете, есть, ну, особые дни, Бог, ну, так пометил. Есть праздники. Et il y a Не des каждый день радует. fêtes. И когда Бог посещает, Et quand Dieu visite, пройдите, музыканты, пожалуйста. les musiciens peuvent venir. Поэтому Voilà pourquoi будем стоять. nous allons nous tenir debout Пастора derrière le pasteur. легко. Ce n'est pas facile pour lui. Когда щас то в Киеве, то в Армении, Et опять parfois il est à Kiev, en разные Arménie, долгая et поездка, больше beaucoup месяца, de да, voyages. около того. Тоже вспоминайте брата Диму. Et pensons aussi au frère Dima, surtout il est seul Это не так легко. et ce n'est pas aussi facile. Но мы знаем, что мы есть у друг друга. Mais nous savons que nous avons les uns des autres. Тебя благословляет. Посмотрел Лука, Et живой. quand tu regardes Luc, il est là, et glorifiant Dieu. Поставить тебе плечо, Et à chaque fois, il est là. и ты смело идешь. Поэтому я так Et tu благодарен pars avec joie. за всех, кто сегодня в зале. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont Благодарен Господу ici. за всех деток. Я так был благодарен Господу, что я мог Оливию привести сюда. Et je bénis le Seigneur. И она могла увидеть, она неосознанно, сегодня первый день. Aujourd'hui, le premier jour. О, смотрела, вот это да. Et Такие люди. euh, То есть, ну, не ces приезжали. gens, Такого не было, ну, во всяком случае, у меня. И она, а я ребенка своего. et Самое лучшее место. je- где j'ai больше envoyé концентрации, les enfants самое dans le большое. Поэтому meilleur это endroit. благодать, что мы имеем, что наши дети могут здесь быть. Et que Не nos enfants пренебрегайте, пока это время есть. peuvent être ici. Привозите своих детей. Amenez vos enfants. Это недолго, может, будет. Ce n'est pas pour Я longtemps. благодарен, что Бог дал нам понимание, что здесь Et происходит. je bénis le Seigneur qui nous a donné la Поэтому, compréhension знаете, de я comprendre когда-то ces choses. сказал сестру Лену, что она приводила своего внука лет там 15 назад, 20. Et 20 ans passés, Ну, каждый раз, знаете, уходил лучше, чем он приходил. et à chaque fois, Всё elle. равно любой человек, который посетит
Et chaque personne qui a visité la réunion, отсюда не уйдет хуже. et, Особенно ребенок. et surtout pour un enfant, Поэтому, знаете, приводить. amener. Насколько можно, я буду стараться в своей жизни. Et combien je vais combattre pour ma vie. Это самый близкий Христос. Это только Христос, которого я знаю. Et ce n'est que Christ que je connais. Щупать в друг друге. Давайте склоним головы. Inclinons la tête, levons-nous. Seigneur, Я люблю Тебя, Господь. je t'aime, Seigneur. Благодарю Тебя за Je te то, что bénis Ты нам дал такую веру, que tu nous as donné une telle foi, открыл нам по et всем местописаниям, que tu nous as révélé dans что происходит, tous les endroits de la parole qu'est-ce qui va arriver, et que nous ne puissions pas être dans la panique ou dans la peur, mais nous savons qui nous sommes. Gloire à toi, Seigneur, que nous avons reconnu toi les uns les autres, что мы, Господь мой, выкопали те прекрасные вещи, которые et в нас où nous avons tiré les meilleures choses qui sont en nous. вызвал его, Et Ты освободил его, Господь мой. Tu l'as Ты libéré. освободил нас так. И Tu, когда я tu вижу nous as людей libérés, Seigneur. счастливых, Et quand je vois les gens говорящих libres Бога, et говорящих, glorifiant что Dieu, это Он освободил его, Господь, et il est glorifié. благословляет мое сердце. Et cela bénit Дай mon нам cœur. дальше идти по этому Et миру, accorde-nous стабильности, быть que nous puissions светлыми, Иисус мой. aller avec О, la paix, Господь, чтобы, au Seigneur, Господь мой, люди были благословлены afin que les gens puissent être bénis par notre présence. Et laisse nous puissions être des vainqueurs, comme Moïse, comme Caleb, et tenir. Si tu nous envoies là-bas, rien ne peut nous s'opposer à nous. Donne-nous la confiance dans ta parole, là où tu nous envoies, et que nous puissions avoir la sagesse, afin que nous puissions avoir la possibilité de communier, que nous puissions briller comme la lumière, et donne-nous que nous puissions être brillés où nous sommes malades ou une mauvaise humeur, mais que nous puissions t'adorer et que nous puissions accomplir ton œuvre, ô Seigneur. Et merci pour cet exemple. Et cela ne t'avait pas empêché. Ô Dieu, je te bénis pour ces hommes, pour ces Lévites, pour ce peuple qui sont en ligne. Et chacun d'eux, la sœur Loud, et le frère Vassil, et les autres là-bas en Ukraine. Et quand je les vois, et quand ils se mettent debout, et ils brillent, ô Seigneur, laisse que nos os puissent avoir la force comme Élisée. Merci que tu nous as révélé et ce qui est particulier et ce qui était caché. Et les gens ne peuvent peut-être pas voir cela, mais nous savons que tu es. Et tu as révélé cela. Gloire à toi, Seigneur, pour la parole révélée. Là où le pasteur sera, nous les bénissons. Et nous aussi. Ô Seigneur. Et quand le frère Yur et la sœur Jeanne, nous ne voulons pas être comme des touristes. Nous voulons que ceux qui sont tout autour de nous, et que quelque chose est là. Et quelque chose sort de ces gens. Aide-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis les musiciens. Nous t'aimons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.